अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि लोग आपकी बेइज्जती इसलिए नहीं करते कि आपके अंदर कुछ कम है, बल्कि इसलिए करते हैं कि आप बहुत ज्यादा सस्ते हैं। अगर मैं कहूं कि इज्जत लेने के लिए आपको मजीद मेहनत नहीं करनी, बल्कि कुछ चीजें फौरन छोड़ देनी है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, सबको खुश रखो, फौरन जवाब दो, इनकार न करो, हर बात की वजाहत करो, और हम यही करते रहते हैं। हर मैसेज का सेकंडों में जवाब, हर कॉल पर फौरी हाजिरी, हर दावत पर हाँ, हर फैसले के पीछे लंबी सफाई। हम समझते हैं जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा अहम हो जाएंगे, लेकिन एक तलख हकीकत है, जरूरत से ज्यादा दस्तयाब होना आपको कीमती नहीं बनाता, आपको आम बना देता है। जब आप हमेशा मौजूद होते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी की कोई कीमत नहीं रहती। जब आप हर बात मान लेते हैं तो आपकी अपनी कोई हद नहीं रहती, और जब आप हर फैसले की वजाहत देते हैं तो आप खुद ही दूसरों को इख्तियार दे देते हैं कि वो आपको जज करें। इंसानी ज़हन अजीब है, जिसकी आदत पड़ जाए उसे संजीदा नहीं लेता, लेकिन जैसे ही आप वो आदत तोड़ते हैं अचानक एक खला पैदा होता है। वो रुक जाते हैं, वो सोचते हैं, महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है, और वही लम्हा इज्जत की शुरुआत होता है। ये कोई चाल नहीं, ये नफ्सियात है। लोग उस चीज की कदर करते हैं जो हर वक्त मुयस्सर न हो। लोग उस शख्स की इज्जत करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं जो खुद को साबित करने में बेचैन न हो। आज हम उन नफ्सियाती खामियों को समझेंगे जो लोगों को मजबूर करती हैं कि वो आपको दोबारा देखें, दोबारा परखें, और पहली बार वाकया अहम समझें, आपको वैल्यू दें, आपकी बात को सुनें। और इसके लिए आपको कुछ हासिल नहीं करना, आपको सिर्फ कुछ छोड़ना है। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1, फौरन जवाब देना छोड़ दें, खामोश वक्फे की ताकत। आज की दुनिया में हमें एक गलत आदत सिखा दी गई है। फोन बजा फौरन जवाब, मैसेज आया अभी रिप्लाई करो, ईमेल आई उसी लम्हे भेज दो जवाब। हम समझते हैं कि रफ्तार ही प्रोफेशनलिज्म है, तेजी ही अहम है, लेकिन नफ्सियात कुछ और कहती है। हर मैसेज का फौरन जवाब देना, हर कॉल पर फौरी दस्तयाबी, हर नोटिफिकेशन पर रद्द-ए-अमल, हर कमेंट पर लाइक, ये लाशऊरी तौर पर एक पैगाम देता है कि आपके पास इस लम्हे करने को कुछ और नहीं था, कि आप इंतजार की हालत में थे, कि आपकी तवज्जो हमेशा दूसरों के लिए खाली है, और जब किसी चीज की सप्लाई बेहद हो तो उसकी कीमत गिर जाती है। सोचें, वाकया मसरूफ लोग फौरन जवाब नहीं देते, वाकया अहम लोगों तक रसाई आसान नहीं होती, उनका वक्त महदूद होता है, और महदूद चीज ही कीमती होती है। अब यहाँ गलत फहमी न रखें, ये खेल खेलना नहीं है, ये जानबूझकर नजरअंदाज करना नहीं है, ये सिर्फ एक चीज है, जानबूझकर वक्फा डालना। जब आप गैर जरूरी मैसेज का जवाब 1 या 2 घंटे बाद देते हैं तो आप बदतमीज नहीं बन रहे, आप ये दिखा रहे हैं कि आपकी जिंदगी में तरजीहात हैं। और इसी इंतजार के दौरान दूसरे के ज़हन में एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, वो फौरन जवाब क्यों नहीं दे रहे। यही सवाल आपकी अहमियत को बढ़ाना शुरू करता है। बात सिर्फ मैसेजेस की नहीं है, बातचीत में भी यही असूल चलता है। जो शख्स बगैर रुके बोलता रहता है वो अक्सर बेचैन लगता है, जैसे वो सुनवाए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जो शख्स रुकता है, सोच कर बोलता है, खामोशी से नहीं घबराता, उसकी बात में वजन आ जाता है। खामोशी कमरे में दबाव पैदा करती है, लोग इंतजार करते हैं कि अब क्या कहा जाए, और जब आप बोलते हैं तो आपके अल्फाज आम नहीं लगते, फैसला कुन लगते हैं। याद रखें, वक्फा कमजोरी नहीं होता, वक्फा एतमाद की अलामत होता है। फौरन जवाब देना आदत है, सोचकर जवाब देना ताकत है। आप तखीर नहीं कर रहे, आप असर को बढ़ा रहे हैं, और बाज़ औक़ात चंद लम्हों की खामोशी आपकी शख्सियत को उन घंटों से ज्यादा मजबूत बना देती है जो आप मुसलसल बोलते रहते हैं। पार्ट 2, हर वक्त दस्तयाब रहना छोड़ दें, स्केर्सिटी का असूल। इंसानी नफ्सियात का एक सादा सा असूल है, जो चीज कम मिले वो ज्यादा कीमती लगती है, जो आसानी से दस्तयाब हो वो मामूली समझ ली जाती है। ये असूल चीजों पर भी लागू होता है, मौके पर भी, और सबसे बढ़कर लोगों पर भी। अगर आप वो शख्स हैं जो हर दावत पर फौरन हाँ कह देते हैं, हर प्लान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो दूसरों की आखिरी लम्हे की फरमाइश पर भी सब कुछ छोड़ देते हैं, तो सुन लें, आप अच्छे जरूर हैं लेकिन कीमती नहीं लगते। क्यों? क्योंकि आपकी दस्तयाबी लामहदूद है, और लामहदूद चीज कीमत खो देती है। लोग लाशऊरी तौर पर सीख लेते हैं कि आप तो हर हाल में मिल जाएंगे, कभी भी, किसी भी वक्त, फिर वो आपके वक्त की कदर क्यों करेंगे। असल तब्दीली यहाँ से शुरू होती है। अगली बार अगर कोई आपको दावत दे और आपका दिल नहीं है, अगर आप थके हुए हैं, अगर आप अपने किसी तरजीह पर काम करना चाहते हैं, तो खुद को मजबूर मत करें, सादा सा जवाब दें, शुक्रिया इस बार नहीं आ सकूंगा। बस, न लंबी कहानी, न सफाई, न जुर्म जैसा लहजा। याद रखें, ज्यादा
وضاحت اکثر یہ تاثر دیتی ہے کہ آپ خود اپنے انکار پر پر اعتماد نہیں ہیں۔ جب آپ مختصر اور واضح جواب دیتے ہیں تو ایک خاموش پیغام دیتے ہیں، میرا وقت اہم ہے۔ جب آپ اپنی ترجیحات طے کرتے ہیں تو لوگ آہستہ آہستہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ تک رسائی خودکار نہیں ہے، انہیں پہلے سے پلان کرنا ہوگا، انہیں سنجیدگی دکھانی ہوگی، انہیں کوشش کرنی ہوگی، اور یہی کوشش آپ کی قدر بڑھاتی ہے، کیونکہ جو چیز محنت سے ملتی ہے وہ زیادہ اہم محسوس ہوتی ہے۔ ہر وقت دستیاب رہنا محبت نہیں بڑھاتا، کبھی کبھی وہ عادت پیدا کر دیتا ہے، اور عادت میں احترام کم ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس طرح بنائیں کہ آپ واقعہ مصروف ہوں، اپنے کام میں، اپنے مقصد میں، اپنی ترقی میں۔ پھر آپ کو مصنوعی کمی پیدا نہیں کرنی پڑے گی، آپ کی کمی خود بخود محسوس ہوگی۔ اور جب لوگ آپ کی موجودگی کو آسان نہ سمجھیں تو وہ آپ کی موجودگی کی قدر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پارٹ 3، اپنی صفائی دینا بند کریں، عمل کو بولنے دیں۔ آپ نے نوکری بدلی، فوراً وضاحت۔ آپ نے کسی دعوت کو انکار کیا، وضاحت۔ آپ نے اپنی کوئی حد دکھائی، 5 منٹ کی تقریر۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے، ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی برا مان نہ جائے، کہیں لوگ ہمیں غلط نہ سمجھ لیں، کہیں ہم خود غرض نہ لگیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ ہر بار جب آپ اپنے فیصلے کی لمبی صفائی دیتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر پیغام دیتے ہیں، مجھے امید ہے آپ میرے فیصلے کو منظور کریں گے۔ یعنی آپ اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ جج بن جاتے ہیں اور آپ مدعا علیہ۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عزت کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ پر اعتماد لوگ مختلف ہوتے ہیں، وہ ہر فیصلے پر بحث نہیں کرتے، وہ ہر انکار کے پیچھے کہانی نہیں سناتے، وہ اپنی سمت خود طے کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے نوکری بدلی ہے تو وہ نتائج سے جواب دیتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں کہا ہے تو وہ اسی نہیں پر قائم رہتے ہیں۔ کوئی لمبی معذرت نہیں، کوئی غیر ضروری تفصیل نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وضاحت اکثر کمزوری کا تاثر دیتی ہے۔ سوچیں جب کوئی شخص سکون سے مختصر انداز میں اپنا فیصلہ سناتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ مضبوط، واضح، مستحکم۔ اور جب کوئی شخص بار بار اپنی نیت، اپنی وجہ، اپنی سوچ بیان کرتا رہے تو کیسا لگتا ہے؟ جیسے وہ خود بھی قائل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے یقین کو محسوس کرتے ہیں۔ خاموش یقین اونچی آواز سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیز ہو جائیں یا لوگوں کو نظر انداز کریں، مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے اجازت لینا بند کر دیں۔ اگر آپ نے حد مقرر کی ہے تو اسے خاموشی سے برقرار رکھیں۔ اگر آپ نے راستہ بدلا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ آگے بڑھیں، نتائج خود بولیں گے۔ اور جب آپ کم بولیں گے لیکن مضبوط کھڑے رہیں گے تو لوگ بحث نہیں کریں گے، وہ احترام کریں گے۔ پارٹ 4، ہر چیز کی شروعات آپ ہی نہ کریں، پیچھے ہٹنے کا فن۔ سچ سچ بتائیں، ہمیشہ پہلا میسج آپ کرتے ہیں، ہمیشہ کال آپ ہی ملاتے ہیں، ہر ملاقات کا پلان آپ ہی بناتے ہیں۔ اگر ہاں تو ایک تلخ حقیقت سن لیں، آپ نے دوسروں کو سکھا دیا کہ کوشش کرنا ان کی ذمہ داری نہیں۔ انہیں معلوم ہے رابطہ ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ آپ موجود ہیں، آپ پہل کر لیں گے، آپ خاموشی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رشتے کا توازن بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ محبت ہو یا دوستی، سرمایہ کاری دونوں طرف سے ہونی چاہیے، لیکن جب ہمیشہ آپ ہی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا شخص آرام سے پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں کرے وہ محنت جب اسے یقین ہے کہ آپ خود آگے بڑھ جائیں گے؟ اب وقت ہے ایک خاموش تجربے کا، کسی اعلان کے بغیر، کسی ڈرامے کے بغیر، بس تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں۔ ہر میسج کا آغاز مت کریں، ہر خاموشی کو فوراً نہ توڑیں، ہر فاصلے کو فوراً پر نہ کریں، پھر دیکھیں کون آگے آتا ہے۔ یہ انا کا کھیل نہیں، یہ بدلہ نہیں ہے، یہ صرف توازن بحال کرنا ہے۔ جب آپ اچانک اپنی مستقل موجودگی کم کرتے ہیں تو دوسرے کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا بدل گیا؟ اور یہی سوال انہیں حرکت میں لاتا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی ان کی آسان رسائی کو خطرہ بنا دیتی ہے، اور انسان اپنی سہولت کھونا پسند نہیں کرتا۔ جب کسی کو لگے کہ شاید اب وہ آپ تک اتنا آسانی سے نہیں پہنچ سکے گا تو وہ کوشش کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں اور سامنے سے کوئی قدم نہیں آتا تو یہ بھی ایک جواب ہے۔ کبھی کبھی پیچھے ہٹنا سچ دکھا دیتا ہے۔ آپ زبردستی اہم نہیں بن سکتے، اہمیت محسوس کرائی جاتی ہے سرمایہ کاری سے۔ اس لیے خاموشی کو آزمائیں، اپنی توانائی وہاں لگائیں جہاں جواب بھی آئے۔ جو واقعی آپ کی قدر کرتے ہیں وہ خلا کو محسوس کریں گے اور اسے بھرنے کی کوشش کریں گے، اور جو نہیں کریں گے تو کم از کم آپ خود کو یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے کہ سب کچھ برابر ہے۔ پارٹ 5، خود کو کھونا بند کریں، خودی کی بنیاد۔ سب سے اہم سبق یہی ہے کہ اپنی خودی کو قربان نہ کریں۔ ہم اکثر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی رائے بدل دیتے ہیں، اپنی شخصیت میں ڈھلاؤ کرتے ہیں، اپنے اصول نظر انداز کرتے ہیں۔ شروع میں یہ سب وقتی پسندیدگی دے سکتا ہے، لوگ آپ کو اچھا مانیں گے، خوش رہیں گے، لیکن عزت کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ جو شخص ہر رنگ اختیار کر لے اور موقع پر بدل جائے، اس کا اپنا کوئی اصل رنگ نہیں ہوتا۔ لوگ اس کی شخصیت کو یاد نہیں رکھتے، صرف اس کی مواقع
मुवाफ़क़त को याद रखते हैं। असल तब्दीली हमेशा अंदर से आती है। जब आपको किसी दूसरे की तारीफ की जरूरत कम हो जाती है, जब आप अपनी कदर खुद तय करने लगते हैं, तो आपकी मौजूदगी खुद ब खुद कीमती बन जाती है। इसका पहला कदम है अपने मकासद को वाज़ेह करें, अपने मशगले और शौक को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने असूल तय करें और उन पर कायम रहें। जब आप अपनी जिंदगी में वाक़या मसरूफ हों, काम, शौक और तरक्की में, तो दस्तयाबी खुद ब खुद महदूद हो जाती है और नायाबी हमेशा कीमती होती है। जब आपको अपनी सिमत और फैसलों पर एतमाद होता है, तो वजाहत की जरूरत कम हो जाती है। आपके अल्फाज ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रखते, क्योंकि आपकी मौजूदगी और अमल खुद ही कहानी सुनाते हैं। ऐसी खुद एतमादी सिर्फ आपको मजबूत नहीं बनाती, बल्कि गैर मरई कशिश पैदा करती है। लोग कुदरती तौर पर आपकी तरफ खिंचते हैं। वो असूलों और यकीन की वजह से इज्जत नहीं करते, ना किसी कायदे या खेल की वजह से। याद रखें, जब आप मुकम्मल और खुद मुख्तियार हो जाते हैं, तो आप किसी के सहारे के मोहताज नहीं रहते। आपकी अहमियत दूसरों के फैसलों पर मुनहसर नहीं होती। ये वो खुद ही है जो हकीकत पैदा करती है। आपका काम सिर्फ ये है कि अपनी जिंदगी पर तवज्जो दें, अपने असूल मजबूत रखें, अपनी कदर खुद बनाएं। बाकी सब लोग ये देखकर या महसूस करके आपकी इज्जत करने लगेंगे। ये वो बुनियाद है जिस पर सबसे पायदार और हकीकी एहतराम कायम होता है। दोस्तों, आए एक बार फिर अहम नुकात को याद करें। एक फौरन जवाब देना छोड़ दें। वक्फा देर करना नहीं, असर बढ़ाने का तरीका है। दोम, हर वक्त दस्याब न रहें। कमी हमेशा कीमती होती है। जो चीज आसानी से मिल जाए वो मामूली लगती है। 3, हद से ज्यादा वजाहत न करें। अपने अमल को बोलने दें। सफाई देना अक्सर कमजोरी का तासुर देता है। खामोश यकीन इज्जत पैदा करता है। 4, हर चीज की शुरुआत खुद न करें। पीछे हटें और देखें कौन आगे आता है। ये रिश्तों में तवाज़ुन कायम करने का तरीका है। जो वाकया कदर करता है वो कदम बढ़ाएगा। 5, खुद को दूसरों में खोना बंद करें। अपनी जिंदगी, असूल और मशगलें मजबूत रखें। खुद ही असल बुनियाद है और इसी से हकीकी इज्जत पैदा होती है। याद रखें, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत पीछा करने से नहीं मिलती। ये खुद अपनी कदर पहचानने से हासिल होती है। और वो नफसियाती खामी ये सिर्फ इतना है कि लोग आपकी उस कदर को समझते हैं जो आपने पहले ही अपने अंदर बना ली थी। अब मेरा चैलेंज आपके लिए है, अगले 7 दिनों में इन 5 में से एक आदत अपनाएं। क्या आप फौरन जवाब देना बंद करेंगे या हर वक्त दस्तयाब रहने की आदत तोड़ेंगे? कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी तब्दीली शुरू कर रहे हैं। छोटे कदम लेकिन बड़े नतीजे। सिर्फ अपने अंदर ताकत पैदा करें, दूसरों की राय का इंतजार छोड़ दें और देखें कि इज्जत कैसे आपके करीब आती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।